ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଯାହା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଘେରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଦା, ହଳଦୀ ଓ ସୋରିଷ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ITDA ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଓ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର 10 ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କନ୍ଧମାଳ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ କନ୍ଧମାଳର 3ଟି ବ୍ଲକ ଫୁଲବାଣୀ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଓ ଖଜୁରୀପଡ଼ାର 80 ଜଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ITDA ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ଦେଇ ମାଗଣାରେ ମଞ୍ଜି, ସାର ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ए वर्ष कलेक्टर प्रयास रे आमे कैप्सिकम नुआकरी चाष कलु। टोटाल आमर 80टा चाषी को ट्राइबल चाषी को दिहला से 10 एकर टोटाल एटा आ 3,80,000 खंड खर्च होइछि। आ प्रति आमे देखलु वर्तमान विजिट करिकि जो आम अंचल रे आगरो केबे कैप्सिकम हे नथला, वर्तमान आम ट्राइबल माँ माने बापा माने बहुत बढ़िया भाव रे कैप्सिकम करचंती। तेणुकरी एटा को आगो को आउथरे बढ़ाइबार भी प्लान अच्छी। से हिसाब रे आमे ITDA तरफ नेक्स्ट ईयर को और डबल करिया पे चाहूँ। एटा आलोचना होता। कलेक्टर सार भी बहुत आग्रह प्रकाश कले एवं PSR भी याको प्रयास करिकि बड़ धरण करिया पे प्लान चलछि। आग्रह जान नथले सार एबे काइरा को ITDA हमको सब सिखे देछि। सब 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 इटा मुजिरा को सब जुगे देला आर प्रधान संस्था को सब से हमको शिखे देला। सब से शिखे देला सेंती हमें सब इराको आर जानलु एबे आर से एबे जानी कर इटा सब करूछु। हमें इटा सप्ताहटे हले करी पानी दिया होची आर गचरा को टिके सेटा कलर टिके छाड़ला लेकर हले करी सेरा को DF सार आनी कर दे देउछ। प्रतिदिन सेटा 50-60 किलो बाहरबो। आमे आज्ञा ए पेप्सिकम चाष आगु करू नथिलु, अन्य चाष करूथिलु। कोबी, बैगन, टमाटो, मक्का इत्यादि आमे चाष करूथिलु। जे पेप्सिकम चाष करू नथिलु, वर्तमान को हमको पेप्सिकम चाष करिया पई हमको ITDA तरफरु बाबू माने आसिले। अधिका आज्ञा हमको जहा किछि बाबू माने कहिले गोटे गोटे पैकेट लाग देथिले तो से पैकेट अनुसार आमर जति चाष है से जदि तो हम ए वर्ष भल चाष है। आगामी वर्ष को जदि आमको बाबू माने ITDA तरफ जदि आमको किसी भल आहरी शिखाइबे, आहरी औषध पत्र देबे, ताहेले आमे अधिका अधिका चाष करिबो करी आमे आशा करिछु। क्याप्सिकम एक लाभजनक फसल होइथिबारु सेथिरे आकृष्ट होई कन्धमाळर चाषी माने प्रथम थर पई ITDA रो सहायतारे आरंभ करिसेंती क्याप्सिकम चाष। अक्टोबर मासरे क्याप्सिकम चाष पई जमी को हळ करी सेथिरे जैविक खत पकाई जमी को प्रस्तुत करा जाय। तापरे 1 फुट अंतर रे धाड़ी धाड़ी करी मंजी को पोता जाय। 15 दिन परे गछ टिके बड़ होई सारिला परे कोड खोसा करी जमी रे हुड़ा बंधा जाय एवं प्रति सप्ताह रे पानी दिया जाय। 3 मास परे गछरे फूल आसे आ फूल आसिले गछरे पुणी सार दिया जाय एवं जनवरी रु मार्च मास पर्यंत गछरे फल आसे एवं दिन को 40 रु 50 किलो क्याप्सिकम अमल हुए। क्याप्सिकम फल आसिबा परे पुणी कोड खोसा करी क्याप्सिकम तोलिबा आरंभ करती। गोटे क्याप्सिकम 200 रु 250 ग्राम पर्यंत होइथाय। क्याप्सिकम तोली निकटस्थ बजार फुलबाणी को बिक्री पई नेई थांती। ITDA मध्य बिक्री बटारे सहाय्य करी विभिन्न भेंडर और उत्पादक गोष्ठी को बिक्री करिबारे सहाय्य करे।
ତେବେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 80ରୁ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଇଟିଡି ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ମଟର ମକା ଏରାକ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପେପ୍ସିକମ୍, ଆରେ ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଲଗେଇବାର ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆରୁ ଆଇଟିଡି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ହବ ବୋଲି। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ପେପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆଇଟିଡି ମଞ୍ଜି, ସାର ଆଉ ଜୈବିକ ଖତ ବାଟେ ଆମେ ଛେଳିଲେଣ୍ଡି ଗୋବର ଫୋବର କରିକି ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆରେ କରିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ପାଇବ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଚାଷୀରେ ବହୁତ ଏମିତି ଏଇ ପେପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଅଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଟିଡି ବାବୁମାନେ। କନ୍ଧମାଳର ଜଳବାୟୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ସାଗର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।